আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। हालांकि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक के बाद एक पहल कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ गैर जिम्मेदाराना हेल्थ वर्कर्स की अनियमितताओं के कारण उन पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। कोयला शहर के जुलाई सब हेल्थ सेंटर में आम लोगों को एक्सपायर्ड दवाई और जांच किट बांटने की घटना ने सनसनी फैला दी है। कोयला शहर के जुलाई सब हेल्थ सेंटर ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान फिर से खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाया गया है कि इस सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से आम जनता को एक्सपायरी दवाइयां और जांच किट बांटी जा रही है। कोयला शहर के गोरनगर ब्लॉक के अंतर्गत जुलाई ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में स्थित जुलाई सब हेल्थ सेंटर से हर साल ही प्रेशर, कैल्शियम और पैरासीटामोल की गोलियां वितरित की जाती है। इस बार दवाई खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। बाद में जब ग्रामीणों को संदेह हुआ तो उन्होंने दवाओं की समाप्ति तिथि की जांच की और पाया कि सभी दवाइयां एक्सपायर हो चुकी थी। 95 वर्षीय बीना महिषा दास बीपी की दवाई खाने के बाद बीमार पड़ गई। बीना दास के परिवार ने आरोप लगाया कि बाद में जांच के बाद पता चला कि दवाइयां एक्सपायर्ड हो चुकी थी। দেখার পরে দেখা যাচ্ছে এটা ডেটটা কাটা বা এরপর থেকে আমি কয়েকজনকে জানাইছি বা জানানোর পর দিয়ে আমরা এখানে একজন পাশের একজন তাই একটু শিক্ষিত ভালো ডাক্তার এলেন নিয়েও কোন টাইমটা দেখাইতে তাই ওষুধটা লিয়ে গেছিল। বলছে ভাই ঠিক আছে এই ওষুধটা আমার দাম, আমরা বাড়ির একটু তাই বলছে যে ঠিক আছে আমার দাম ওষুধটা আমরা এটা দেখতেছি হইয়া ওইখানে আমি উঠে গেছি। এরপর দিয়ে ভালো ওষুধ আইনে আবার মারে খাওয়াইছি, মোটামুটি এখন আমার মা সুস্থ আছে। ওষুধটা কি মানে ডেট ওভার ওষুধ আসলো বা ডেট ওভার ওষুধ? তারপরে কি মানে ডেট মানে এখন যেটা দিচ্ছে এই ওষুধ ঠিক আছে? এখন যেটা ওষুধটা দিতেছে কিন্তু ঠিক আছে, কিন্তু আগের ওষুধটা যে আমরা ওই দুইটা ডেটটা ট্রাইটা দিয়েছিলাম মানে ডেটের জায়গাটা কাটে ওষুধ সবসময় খাওয়াইছি কিন্তু ডেট আছে কিনা সেদিন দেখাতে গিয়ে আমরা এটা। संबंधित अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उप स्वास्थ्य केंद्र के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने एक्सपायर्ड डेट्स काट कर दवाइयां वितरित की थी। इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया गया है कि इस स्वास्थ्य केंद्र में इस्तेमाल होने वाली हेमोग्लोबिन टेस्ट किट भी एक्सपायर हो चुकी है। घटना सामने आते ही संबंधित अधिकारी ने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों की गतिविधियों के कारण मामला अधिकारियों के संज्ञान में आ गया। कनिका मेमोरियल प्राइमरी हेल्थ सेंटर के चिकित्सक अधिकारी देवाशीष देवर्मा के निर्देश पर डॉक्टर सप्तऋषि चक्रवर्ती के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच दल मौके पर पहुंची। जांच के दौरान जुलाई हेल्थ केयर सेंटर से एक्सपायर्ड दवाई और किट बरामद किए गए। जांच दल के प्रतिनिधि ने कहा, जांच के दौरान एक्सपायर्ड दवाइयां और किट मिली और स्थानीय निवासियों ने हमें सबूत भी सौंपे। কেএমপিএসসি থেকে আমাদের এমআইসি স্যার বললেন যে এখানে ওই এক্সপায়ারি ওষুধ আছে কি বা ওটা ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে কি মানুষের মধ্যে তা দেখার জন্য আমরা আসলাম এবং ইনভেস্টিগেট করলাম। আমরা 3-4 জন এসেছি এবং রিপোর্ট আমরা নিয়ে যাচ্ছি, গিয়ে জমা দেবো এমআইসি স্যারের কাছে। তো হাসপাতালে কি মানে জলবায়ু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে যখন তদন্ত করতে আসলেন তো আপনারা কি এখানে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ পেয়েছেন? মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ পেয়েছি, তা আলাদা রাখা আছে। তবে মানুষের সঙ্গে কথা হয়েছে, তারাও বলেছে কিছু কিছু কথা। তবে আমরা রিপোর্ট জমা দিয়ে দেবো যে আমাদের এমআইসি স্যারের কাছে যা রিপোর্ট পাওয়া গেছে। গ্রামের মানুষ অভিযোগ করেছে যে প্রেশার ওষুধ, ক্যালসিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের ট্যাবলেট বা প্যারাসিটামল নাকি মেয়াদোত্তীর্ণ বিলি করা হয়েছে এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের তরফ থেকে। তো এই ব্যাপারটা কি সত্যি? দুজন বলেছে দেওয়া হয়েছে, আমরা এখন আবার দেখব মানে ওটা ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে কি না, ভালোভাবে ইন্সপেকশন হবে তারপর রিপোর্ট দেওয়া হবে। তো এছাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে যারা ওই হিমোগ্লোবিন যে টেস্ট করার যে কিট এটা নাকি মেয়াদোত্তীর্ণ, সেই মেয়াদোত্তীর্ণ কিট দিয়ে গতকাল পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে, এটা কি মানে সত্যতা আছে? মেয়াদোত্তীর্ণ কিট পাওয়া গেছে, তবে ওটা দিয়ে যে করা হয়েছে তার সত্যতা পাওয়া যায়নি। তো তার মানে দাঁড়ালো যে মেয়াদোত্তীর্ণ কিট কিংবা ওষুধ জলবায়ু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আপনারা পেয়েছেন? হ্যাঁ, পাওয়া গেছে কিছু পরিমাণে। তো আপনারা এখন বিষয়টা কী করবেন? আমরা তো এখন সব রিपोर्ट जमा दिए देबो एमआईसी কাছে। राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं खासकर ग्रामीण इलाकों में ऐसी घटनाएं न केवल आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती है, बल्कि सरकार की छवि को भी धूमिल करती है। आम आदमी इंतजार कर रहे हैं कि जांच रिपोर्ट कब मिलेगी और उसके बाद उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।